हेलो एवरीवन मु जाजनिका ओडिया गुरु चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। आमे सोशल साइंस रो पेडागोजी स्टार्ट करथिले ओटीटी 2 पेपर पई ता व्यतीत जदि आउ कोनोसी भी टीचिंग एग्जाम रे आसुथिबो ताकू मध्ये आपण फॉलो करि परिबे। या पूर्व क्लास रे आमे प्रथम क्लास करथिले जोथिरे की इंपोर्टेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग सोशल साइंस देखिले। आमे सामाजिक विज्ञान पिला को काहे की पढिबा एवं पिला ताकू काहे की पढिबे तारो किछि इंपोर्टेंस आमे देखिथिले तार आवश्यकता देखिथिले। आज आमर सेकेंड क्लास आज क्लास रे आमे पढ़िबा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लर्निंग सोशल साइंस। आमे सोशल साइंस पढ़ेबार मुख्य उद्देश्य कौन एवं आमर प्राथमिक लक्ष्य कौन रहिबा उचित, जने टीचर कौन लक्ष्य रहिबो एवं गोटे स्टूडेंट कौन लक्ष्य रहिबो बा कौन उद्देश्य तांकर साधित हबो ताकू आमे एई क्लास रे पढ़िबा। चलंतु आरंभ करिबा। प्रथम स्लाइड देखिबा। फर्स्ट स्लाइड कौन कहूची देखंतु इंट्रोडक्शन। आमे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कौन प्रथमे जानिबा। आमे साधारणतः आम जीवन रे आमे पिला मानकु पचारू तोर हॉबी कौन, तोर एम कौन अछि, अर्थात कौन तोर भविष्यत रे तू कौन बनिबु, तोर जीवन रो कौन लक्ष्य रहिछि सी एबेठारु निर्धारण करिवो। सेही भली भाबरे आमे जेहेतु जने टीचर आमे जदि गोटे सब्जेक्ट अनुसार ताकू सोशल साइंस पढ़ौचे, जदि ता भितरे एते सब सब्जेक्ट नेइजे हिस्ट्री पढ़िबे, ज्योग्राफी पढ़िबे, पॉलिटी पढ़िबे, इकोनॉमिक्स पढ़िबे, ए सब जिनिस पढ़िबार आवश्यकता काहे की रहिछि, तांकर कोन लक्ष्य साधित हबो, को सब उद्देश्य फुलफिल हबो। आसंतु देखिबा प्रथम सेंटेंस कोन कहिछि देखंतु while doing any work properly it becomes essential us for knowing the purpose of the executing that work। जे कोनोसी गोटे काम करिबा पई कोनोसी कार्य को सक्सेस करिबा पई ताको साधित करिबा पई हमको प्रथमे गोटे पर्पज रहिबा उचित, हमर गोटे उद्देश्य रहिबा उचित, गोटे लक्ष्य रहिबा उद्देश्य लक्ष्य रहिबा उचित जे आमे से कामटी को काहे के करिबा। ओके प्रथम जिनस होची कोनोसी कार्य सेते बेले ही एग्जीक्यूट हेबो जेतेबेले आमर गोटे पर्पज थिबो, गोटे उद्देश्य थिबो से कामटी को करिबा पई। ओके सेकंड सेंटेंस इट इज लाइक दैट ए ट्रैवलर शुड नो व्हेयर ही हैज टू गो। जदि आपण कुआडे ट्रैवल करूचंती, पूरी जाउचंती, कोलकाता जाउचंती कि बाहर को कुआडे जाउचंती, प्रथमे आपण को कोन करिबा को पड़े ना आपण को जानिबा को पड़िबो व्हेयर ही हैज टू गो। प्रथमे आपण प्लान करिवे जे मु को जागा को जिबी। ओके देन व्हाई इज ही अंडरटेकिंग द जर्नी, से कोन पाई से जागा को जाउची सेटा जानिबो। देन व्हाट पर्पज विल बी सर्व और व्हाट एडवांटेजेस विल बी गेन्ड एज ए रिजल्ट। जदि से जगह को सी जाए ताहले ताको कोन फायदा मिलिबो बा से को जिंस जानिबो, कोन नॉलेज तार गेन हबो। ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द जर्नी तार फाइनल जर्नी जते बेल को सरी जिवो सी सेठु कोन सिखिबो। ताहले गोटिए जर्नी रो जते बेले आरंभ होउची तीनोटी जिंस ऊपर आमे कोन करूचे बेसी एम्फासिस दोचे। प्रथम जिंस हैला से को जगह को जिवो, को जगह को जाउचे प्रथमे प्लानिंग करिबा, तापरे आमे देखिबा आमे जदि से जगह को जाउचे हमर कोन लाभ हबो, को उद्देश्य फुलफिल हबो। तापरे देखिबा फाइनली जे हमर एडवांटेजेस कोन, आमे कोन गेन कले, कोन रिजल्ट पाइले। जदि प्रत्येक काम एटा तो केवल ट्रैवलिंग क्षेत्र रे नुहे सबु काम रे गोटिए काम एग्जीक्यूट करिबा पूर्वरु प्लानिंग करा जाए, सेही अनुसार ताकू पुणी अंजाम दिया जाए, को समय रे कोन करिबा उचित कोन न करिबा उचित। ताहले एते सबु जदि गोटिए जर्नी पई करिबा को पडुची, एते सबु जिंस जदि गोटिए काम को एग्जीक्यूट करिबा को पडुची, ताहले पिला को आमे एते गुडिए सब्जेक्ट पढौचे, सोशल साइंस पढौचे, तार तो गोटिए निश्चय भाबरे लक्ष्य थिबो, किछि तो गोटिए तार उद्देश्य साधित होउथिबो ना। ओके the same hold it true for getting started with the work of teaching। ताहले एई भଳି प्रोसेस हमर टीचिंग पाई मध्ये अप्लाई हुए। and teaching and learning for a particular subject for example social science आमे एबे social science रो देखुचे तो या पाई मध्ये लागू। जदि आमे पिला को social science पढौचे निश्चय भाबरे तार किछि मुख्य उद्देश्य रहिछि। until we have clear cut purposes or aim of teaching the subject we would not able to proceed in the right track। जे पर्यंत आमे निजे जानी पारु नाहु, आमे जदि टीचर हिसाब रे आमे निजे जानूनु जे आमे सोशल साइंस पढ़ेबा द्वारा पिलार कोन लाभ हबो, से को जिंस शिखिबो, कोन गेन करिबो, तार कोन प्रॉफिट हबो, जदि आमे निजे जानी पारुनु ताहले आमे ठीक ट्रैक रे जाउ नाहु बोली धरा जिवो। तेणु एठी तो पिला तो कोन शिखिबो अलगा जिंस, जने टीचर हिसाब रे आपन को प्रथमे जानी रखिबा उचित जे सोशल साइंस पढ़िबा द्वारा पिला मानकर कोन सब आवश्यकतार पूरण हबो, को सब एम तांकर फुलफिल हबो। ओके ताहले ही आमे जानिबा जे आमे राइट ट्रैक रे जाउचे, आमे ठीक लाइन रे प्रोसीड करूचे बोली। नेक्स्ट देखिबा एम
aimlessness is the study of social science is destined to make the work uninteresting. जदि आमे aimlessness हेबा, जदि आमर आमे लक्ष्य विच्युत हेजिबा, आम जदि कोनोसी लक्ष्य न रहिबो, एम न रहिबो, ताहले कोन हबो जे आमे ठीक डेस्टिनेशन रे पहुंची परिबानी एवं आमर कामटाकू सी अनइंटरेस्टिंग करदबो, आमको से काम रे मजा आसीबनी ना टीचर को पढ़ेबा पई मजा आसीबो जदि सी न जानिथिबे जे पिला एठी कोन गेन करूची बोली, ना ही स्टूडेंट को मजा आसीबो जे सी कोन नुवा सिखुची तार कोन लाभ हबो जदि सी न जानिची ताहले मध्य सेटा कोन ना इंटरेस्टिंग लागिबोनी एंड द इवेंचुअली रिजल्ट इन द वेस्ट ऑफ टाइम। केवल समय ही एठी वेस्ट हला बोली हमें जानिबा, एनर्जी वेस्ट हला एवं अदर रिसोर्सेस बोथ ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। ताहले जदि उभय प्रकृत एम को न बुझुचंती, टीचिंग रो ऑब्जेक्टिव को न जानुचंती, ताहले उभय शिक्षक एवं एठी विद्यार्थी कोन करूचंती ना तांकर समय को से माने नष्ट करूचंती, तांकर एनर्जी को मध्य नष्ट करूचंती। आउ गवर्नमेंट जहा सब रिसोर्सेस देची, जहा सब कोन करूची जेमति कि टीचर को दरमा दउची किबा हमर जहा ब्लैक बोर्ड रहिला, स्कूल करिकुलम रहिला, जहा सब रिसोर्सेस प्रोवाइड करूची, एई सब मध्य वृथा गला बोली जानिबा, तार प्रॉपर यूटिलाइज हेई पारिलानी बोली हमकु जानिबा को पड़िबो। ओके, therefore it becomes very essential to have some definite aim or purpose while teaching social science। सेइथि पई हमकु गोटे डेफिनाइट पर्पज रखिबार अछि, डेफिनाइट एम रहिबार अछि। कोन पई ना पिला को हमें सोशल साइंस काहे के पढौचे, हम माइंड रे सेटा फीड हबार अछि जे हमर लक्ष्य कोन अछि, उद्देश्य कोन रहिबा उचित। एई चैप्टर टी को पढिला परे पिला कोन सिखिबो, ओके ए सबु हमको जानिबार अछि। ठीक अछि, आमे तो इंट्रोडक्शन रे देखिले जे एम एंड ऑब्जेक्टिव जानिबा काहे की आवश्यक। एबे नेक्स्ट स्लाइड को जिबा, देखंतु एथिरे किछि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रो पॉइंट गुडी को आमे डिस्कशन करिबा। ता पूर्वरु कहि रखिबी, याकू कहिचंती एजर ब्रूस वेस्ली। एजर ब्रूस वेस्ली जणे होचंती सोशल स्टडीज साइंटिस्ट। ये कोन लेखिचंती बा तां हिसाब रे से कोन कहिचंती जे pointed out that following aims or purposes of the teaching of social science in the school। आमे स्कूल ले पिलां को सोशल साइंस पढ़ेबा पाई को को सब मूल उद्देश्य रहिबा उचित से विषय रे से लिखिचंती बहुत गुड़िए पॉइंट। कहा हिसाब रे एटा एजर ब्रूस वेस्लिंग को हिसाब रे देखिबा। से फर्स्ट पॉइंट कोन कहिचंती टू एक्वायर एंड अंडरस्टैंडिंग सोशल कॉन्सेप्ट्स। सोशल साइंस आमे कहूचे प्रथमे हमर सोशल वर्ड टी आसुची। सोशल रो अर्थ कोन ना सामाजिक, जेहेतु ह्यूमन बीइंग्स एवं आमे समस्त गोटे गोटे सामाजिक प्राणी, ए समाज भितर आमे रहुचे, विभिन्न लोकों को सहित इंटरैक्ट करूचे, हमर एनवायरनमेंट हमर कम्युनिटी अलगा लोकों को सहित आमे कोन करूचे सब बळे इंटरैक्शन करूचे। तेणु से सोसाइटी विषय रे से सोशल कॉन्सेप्ट्स सामाजिक धारणा प्रथमे से जाने। ओके, एक्वायर द अंडरस्टैंड सोशल कॉन्सेप्ट प्रथमे बुझिबो जे ए जो सामाजिक चलणी सब रहिची ए सोशल कॉन्सेप्ट ता कोन। ओके, सेकंड पॉइंट टू डेवलप स्टडी एंड रीडिंग स्किल। ऑब्वियसली एटा केवल जे सोशल साइंस ता क्षेत्र रे नुहे, जे कोनसी गोटे बही पढिले आमे किछि नॉलेज गेन करू। नॉलेज गेन करिबा तो माने पर कथा, प्रथमे आमे से जिंसटी को पढू, हमर रीडिंग स्किल डेवलपमेंट हुए। पढ़िबा द्वारा आमे ताको बुझू, हमर अंडरस्टैंडिंग स्किल डेवलप हुए, तापर आमे ताको लेखु, हमर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट हुए। तेणु डेवलप स्टडी हमर गोटे पढ़िबार हैबिट हबो, आउ कोन हबो ना रीडिंग स्किल पिलार डेवलप हबो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट टू डेवलप ए होलसम पर्सनालिटी। सीए तो केवल जे रीडिंग एवं स्टडी हैबिट बढ़िबो से कथा नुहे, गोटे होलसम पर्सनालिटी एठी डेवलप हबो, पूरा मानविक व्यक्तित्व रो एठी व्यक्तित्व पूर्ण मात्रा रे एठी गढ़ी उठिबो। ओके, माने गोटे पर्सनालिटी तार बहुत भलो भाबरे डेवलप हबो। टू डेवलप डिजायरेबल ट्रेट्स। ओके, नेक्स्ट टू प्रिपेयर डिजायरेबल ट्रेट्स, तार जहाँ भी आवश्यकीय लक्षण गुड़िक अच्छी ताकू सी डेवलप करिबो। ओके, टू तापरे टू लर्न द टेक्निक ऑफ कोऑपरेशन। आमे परस्पर परस्पर को किभली साहाय्य सहयोग करिबा, कोऑपरेट करिबा, से तार टेक्निक को सी जानिबो। ओके, टू अंडरस्टैंड द इंटरडिपेंडेंस ऑफ पीपल एंड नेशन। ताहले आमे भारतीय, आमे केवल भारतीय नुहंती, आमे जणे जणे मनीष, ताहले आमे परस्पर ऊपर कोन करू इंटरडिपेंडेंट करू, इंटर रिलेटेड टू ईच अदर।
କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆମେ ବାର୍बर ପାଖକୁ ଯାଉ, ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ବାରିକ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ଫାର୍ମର ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଗ୍ରୋସରୀ ସପକୁ ଯାଉଛୁ। ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଉ ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟର ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ରହିଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ ବୁଝିବ। ତା ସହିତ ପିପୁଲ ୱିଥ ନେସନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ, ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ ଆମର ଜାତି ପାଇଁ କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ସେ ପିଲା ଜାଣିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଆଜ୍ୟୁମ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ କଣ ରହିଛି ଦେଶ ପାଇଁ, ତା ନିଜ ପାଇଁ, ତାର ପରିବାର ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ ତାର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ସେ ବୁଝିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ଫର ୟୁଜଫୁଲ ୱାର୍କ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବୁଝୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କୁ ସେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି, ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ ନା ୟୁଜଫୁଲ ୱାର୍କ କରିବ। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ କାମଟି କରିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେ ବେନିଫିସିଆଲ ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଦ ହେବ, ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଓକେ, ଏଠି ଆମେ 8ଟା ପଏଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସେଇ ଏଜର ବ୍ରୁସ୍ ୱେସ୍ଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କଣ କହିଛି ନା ଟୁ ବିକମ୍ ଏ ପ୍ରୁଡେଣ୍ଟ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର। କଞ୍ଜ୍ୟୁମର କିଏ ନା ଯିଏ ଜିନିଷକୁ କ୍ରୟ କରେ। ଓକେ, ଆମେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢିଛେ, ସେଥିରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଏସବୁ ପଢିଛେ। ତ ଗୋଟିଏ କଣ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ, ସେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ହେଇପାରିବା। ଆଉ କଣ ହବ ଯଦି ସେଟା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢୁଛେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଇଏ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ଇଣ୍ଟର ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ ଇନ୍ ନେସନ, ସେଟା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢିଲେ ସେ ଜାଣିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଟୁ ବିକମ୍ ଏ ପାର୍ଟିସିପେଟିଂ ସିଟିଜନ, ସିଏ ସିଟିଜନ ହିସାବରେ ଜଣେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ସେ ତାର ଦେଶର ଡିସିସନ୍ସ ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବ। ପାର୍ଟିସିପେଟ କେମିତି କରିବ ନା ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା। 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଭୋଟ ଦେବେ ସେମାନେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ପର୍ସନ କୁ ଚୁଜ କରିବେ, ଜଣେ ଭଲ ନେତାକୁ ବାଛିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ବି ସ୍କିମ୍ ଆଣିବ, ଯାହା ବି ଆଇନ କାନୁନ କରିବେ ଯେମିତି ଆମ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହବ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଡିସିସନ ମେକିଂ ରହିଛି, ଜଣେ ଭଲ ସିଟିଜନ ହିସାବରେ ସିଏ ନିଜେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏବଂ ଟୁ ଡେଭଲପ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ, ତାଙ୍କର କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ କ୍ରିଟିକାଲ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜର ଭଳି ଜିନିଷଟି, କିନ୍ତୁ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ମାନେ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତାର କେବଳ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶ ହବନି, ଗୋଟିଏ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶ ହବ। ସେ ସେଇ ଡିସିସନ କୁ ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପିଂ ୱେରେ ନେଇପାରିବ। ଯଦି ଜଣେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପଢୁନି, ଯଦି ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଯାଉନି, ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଥିବ, ଯିଏ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପଢିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସିଏ ତା ଲାଇଫରେ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ସ ନବ ନିହାତି ଭାବରେ ବେଟର ନବ ଆଜ କମ୍ପାରିଜନ ଟୁ ଦ ଯିଏ ଏଜୁକେସନ ଲାଇନ କୁ ଆସିନି ବା ଯିଏ ଆମର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପଢିନି। ଓକେ, ତାର କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ର ଏଠି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ଦେନ୍ ଟୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଲ୍ ରେସେସ୍ ଏଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ସ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି ଆମର କେତେ ରିଲିଜିଅନ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ରେସ୍ କୁ ଏବଂ ସବୁ ଗ୍ରୁପ ର ଲୋକକୁ ସିଏ ସମ୍ମାନ ଦବ। ଓକେ, ଟୁ ଅପହୋଲ୍ଡ ଡେମୋକ୍ରାସି, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଯଦି ପଢୁଛେ, ଯଦି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପଢୁଛେ, ଡେମୋକ୍ରାସିର ମହତ୍ୱକୁ ବୁଝିବ ଏବଂ ଅପହୋଲ୍ଡ ଡେମୋକ୍ରାସି ମାନେ ସେ ଆମର ଡେମୋକ୍ରାସିକୁ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ ରଖିପାରିବା, ଯେମିତି ସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କୋଉ ରାଜାଙ୍କର ଶାସନ ଏଠି ନ ପ୍ରବେଶ କରେ, ପୁଣି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ଆସିକି ଯେମିତି ଆଟାକ କରିକି ଏଠି କଣ ରାଜତ୍ୱ ନ କରନ୍ତି। ଓକେ, ଡେମୋକ୍ରାସି ଆମକୁ ମିଳିଛି ମାନେ ତାର ମହତ୍ୱକୁ ଆମେ ବୁଝିବା, ପିଲାମାନେ ବୁଝିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସରି ସ୍ଥାୟୀ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଓକେ, ସିଏ ପରମାନେଣ୍ଟ କେମିତି ରହିବ, ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଡେମୋକ୍ରାସି କେମିତି ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହବ। ଦେନ୍ ଟୁ କଲ୍ଟିଭେଟ୍ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧିକ ଚେତନା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କୁ ସିଏ କଲ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବେ, ତାକୁ ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବେ। ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ଯୋଉ ସାମାଜିକ ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଛି, ଯେତିକି ବି ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତାକୁ ବୁଝିବେ। ଟୁ ପ୍ରମୋଟ ୱାର୍ଲଡ ପିସ୍, ଫାଇନାଲି ସେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରମୋଟ କରିବେ। ଓକେ, ଯଦି ଏତେ କିଛି ଜିନିଷ ପିଲା ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଯଦି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପଢିବା ପରେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପଢେଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଇଏ ଏଜର ବ୍ରୁସ୍ ୱେସ୍ଲିଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଇଏ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ କିଛି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଏମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଦେଖିନେଲେ। ଆଉ ଜଣେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଜନ୍ ୟୁ ମିଚେଲ୍ସ। ଜନ୍ ୟୁ ମିଚେଲ୍ସ ସିଏ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା while discussing the contributions of social science বা social studies
to the goals of education has highlighted the following aims for the teaching social science। ଏଇ କିଛି points କୁ ଅତି famous ହେଇଛି କାହାର ନା ଏ ଜନ୍ ୟୁ ମିଚେଲିସଙ୍କର। ସିଏ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। এই ସବୁ ଏମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ସାଧିତ ହବ ଯଦି ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ କୁ ପଢୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କଣ କଣ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଟୁ ଡେଭଲପ ଥିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିସିସନ ମେକିଂ ଆବିଲିଟି। ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି କିଛି କିଛି ସିମିଲାରିଟି ରହିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସିମିଲାରିଟି ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କର ପିଲାର ଗୋଟିଏ ଥିଙ୍କିଂ କାପାସିଟି ଡେଭଲପ ହବ ଏବଂ ডিসিশন মেকিং আবিলিটি ମଧ୍ୟ ইম্প্রুভ হব, जोटा कि या ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢିଲେ ଯେ ଅନଏଜୁକେଟେଡ पर्सन କିମ୍ବା सोशल साइंस न ପଢିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଥିଙ୍କିଂ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଥାଏ ତାଙ୍କର ଡିସିସନ ନେବାର କାପାସିଟି ଯେମିତି ଥିବ ତା ଅପେକ୍ଷା ନିହାତି ଭାବରେ ବେଟର ଥିବ ଗୋଟିଏ सोशल साइंस स्टूडेंट। ओके टू कीप इन सिकिंग सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू एक्सपीरियंस। तार एक्सपीरियंस द्वारा सी सेल्फ रियलाइजेशन करिवो सिखिबो निजे जो आमे कहू लर्निंग बाय डूइंग निजे करिले ही पिला जानिबो सेही भली ता सी जहा सिखिजे जहा एक्सपीरियंस गेन करिछि ता एक्सपीरियंस को नेकी सी कोन करिवो सेल्फ रियलाइजेशन करिवो। to help in the development of concept of essential to effective human relationship। मଣିषर मଣିष सहित जो रिलेशनशिप रहिबा उचित से इफेक्टिव रिलेशनशिप रो महत्व बुझिबो। to help in the acceptance and discharge of civic responsibilities। तार जहा भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी कहा प्रति कौन भी तार समाज प्रति तार परिवार प्रति तार देश प्रति ओके से सब तार दायित्व बोध को सी बुझिबो। टू हेल्प इन द एक्विजिशन ऑफ इकोनॉमिक कॉम्पिटेंस जहाँ भी आमर अर्थनैतिक व्यवस्था रही आम कंट्री रो ताकू जानिबो एवं टू हेल्प इन लर्निंग हाउ टू लर्न। बहुत बढ़िया सेंटेंस जे लर्निंग हाउ टू लर्न से कौन शिखिबो जे केमिति शिखिबा ताकू ही शिखिबो कौन से गोटे जिनस को केमिति हमें एक्वायर करबा कौन से गोटे माने नॉलेज को हमें केमिति गेन करबा किभଳି भाबरे इनहेरिट करबा तो से केउ भଳି भाबरे लर्न करबटा भी से शिखिबो। ओके ताहले ये कहा हिसाब रे थिला अकॉर्डिंग टू जॉन यू मिचेलिस। तापरे देखिबा नेक्स्ट देयर आर सम ब्रोड। अच्छा आमे एठी जदी देखिबा हमर जेतिके भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रहिजी या पर टॉपिक रे आपनकर देखिबे सिलेबस रे मेंशन थिबो जे आमर स्पेशल ऑब्जेक्टिव आपण सिलेबस रे देखिबे स्पेशल ऑब्जेक्ट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लर्निंग सोशल साइंस। ताहले एबे पर्यंत आमे कोन पढुचे आमे एटा जनरल ऑब्जेक्टिव्स पढुचे जेहेतु आपणकर नेक्स्ट सिलेबस रे से स्पेसिफाई करि देछि जे सेते बेलकु आमे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विषय रे पढिबा ताहले स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कोन एवं जनरल ऑब्जेक्टिव कोन प्रथमे ता विषय रे मु टिके कांसेप्ट देई दोछि देखंतु। देयर आर ब्रोड जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ताहले गोटिए प्रकार होउची ब्रोड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बा जहा को हमें जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बोली कहूचे आउ गोटे टाइप होउची स्पेसिफिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके ताहले ए ब्रोड बा जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स गुडी को कोन कोन प्रथमे देखिबा काहे कि ना स्पेशल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पई हमर आउ गोटे स्पेशल क्लास हबो जोटा कि आपन को सिलेबस रे अलगा मेंशन करा हेची। ताहले आमे ब्रोड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बा जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव भितरे को पॉइंट सब कवर करबा को जाउचे प्रथमे देखिबा। प्रथम पॉइंट हैला डेवलपमेंट ऑफ गुड सिटीजन। पिला प्रथमे कोन हबो जदि से सोशल साइंस पढिबो से गोटे प्रथमे गोटे गुड ह्यूमन बीइंग हबो गोटे भलो नागरिक भाबरे से माने सी ता लाइफ रे आउ किछि करू न करू समस्त रोजगार करू नाहंती समस्त चाकरी करू नाहंती किंतु सी गोटे भलो व्यक्तित्वर पर्सन हबो जणे भलो मनीष हबो। तापरे डेवलपमेंट ऑफ सोशल कैरेक्टर तार कैरेक्टर रो डेवलपमेंट हबो। देन इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल डेवलपमेंट तार मानसिक एवं बौद्धिक विकास हबो तार चेतनार इम्प्रूवमेंट हबो जोटा कि आमे तांको केस रे देखिथिले मिचली कोन तां माने कहिथिले जे तार इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हबो सी ताको इंटेलेक्चुअल कहि नथिले जे थिंकिंग कैपेसिटी ता डेवलप हबो। ओके सी अलगा वे रे चिंता करिवे एठी से सेम जिनिस को अलगा भाबरे लेखा गला जे इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल डेवलपमेंट हबो। देन तांकर बिहेवियरल डेवलपमेंट मध्य हबो तांकर व्यवहार रे परिवर्तन आसीबो सेति पई कोन कोहा जे लर्निंग इज माने चेंज ऑफ बिहेवियर परमानेंट चेंज ऑफ बिहेवियर मध्य हमें कहूचे ताले लर्निंग हेबा द्वारा पिला मानकर चेंजेस आसुची कोथरे तांकर बिहेवियर व्यवहार रे परिवर्तन आसीबो। सेही भली भाबरे एबिलिटी टू एडजस्ट विथ एनवायरनमेंट सहित किभଳି भाबरे निजको एडजस्ट करिवे तांको परिवेश सहित किभଳି खाप खुई के चलिबे से एबिलिटी ता से माने सिखिबे।
ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ କୋଅପରେସନ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିଏଟ ହବ, କୋଉ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନା କୋଅପରେସନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟିତ ରହିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। କେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସିଏ ହେଲ୍ପ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ପରସ୍ପର ପରସ୍ପର ଉପରେ କିଭଳି ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିବେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ପ୍ରପର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ଅଫ ଲିଜର ଟାଇମ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲିଜର ଟାଇମ ରହିଲା ସେ ଫାଙ୍କା ସମୟକୁ କେମିତି ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିବେ। କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ପ୍ରପର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ଅଫ ଲିଜର ଟାଇମ କରିବାରେ ଏଥିରେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସର କଣ ଏମ୍ସ ରହିଲା ନା ତା ବିଷୟରେ ପୁଣି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢିବା। ଏଇ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉ ରହିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଜେନେରାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଅଛି ତାକୁ ପୁଣି ତା ଭିତରେ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହେଡିଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ସବପାର୍ଟ ପଢିବା। ଓକେ, ଇଏ 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଗଲା। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କଣ କହୁଛି ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ହେଲ୍ଦି ହାବିଟ୍ସ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୁଡ ହାବିଟ୍ସ ବା ହେଲ୍ଦି ହାବିଟ୍ସ କ୍ରିଏଟ ହବ ଏବଂ ରାଇଟ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିହେଭିୟର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ସୁଧାରିବେ ପିଲାମାନେ। ଆଉ କଣ ହବ? ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ, ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ସେନ୍ସ ଅଫ ବିଲଙ୍ଗିଂନେସ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବେ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ନେସନ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜାତୀୟ ଚେତନା, ଆମେ ସବୁ ନାଗରିକ, ଆମେ ସବୁ ଭାରତୀୟ, ନିଜ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ତା ସହିତ ବୁଝିବେ ଯେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାନେ ଯୋଉ ରିଲେସନ କଣ ରହିଛି, ଦେଶ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବେ। ଆମେ ଯଦି ଜୋଗ୍ରାଫି ପଢିବା ସେଥିରେ ପଢିଥିଲେ ଯେ ରିଲେସନସିପ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଥ ନେବରିଂ କଣ୍ଟ୍ରି, ତାହେଲେ ନେବରିଂ କଣ୍ଟ୍ରିଙ୍କ ସହିତ ଚାଇନା ଚାଇନା ହେଲା ବା ପାକିସ୍ତାନ ହେଲା, ଭୁଟାନ, ମିଆଁମାର, ବାଂଲାଦେଶ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରିଲେସନସିପ ପଢୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ଆମେ ଯଦି ଘରେ ରହୁଛେ, ଆମର ଯିଏ ପଡୋଶୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯିଏ ନେବର ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଯଦି ଏତେ ବଡ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ତାହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରିର ଯୋଉମାନେ ନେବରିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସେଇ ତାର ମହତ୍ଵଟାକୁ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବେ। ଓକେ, ଦେନ୍ 12 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଅଲ ରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ପର୍ସନାଲିଟି। ଏତେ ସବୁ ଯାହା ତ ହବ ତା ସହିତ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ତାଙ୍କର ଘଟିବ। କୋଉଥିରେ? ନା ପର୍ସନାଲିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିକାଶ ହବ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କିଛି କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଥମେ କଣ ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। କାହା ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ? ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଏଜର ବ୍ରୁସ୍ ୱେସ୍ଲି। ଏଜର ବ୍ରୁସ୍ ୱେସ୍ଲିଙ୍କ ହିସାବରେ ଏମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଜନ୍ ୟୁ ମିଚଲି, ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଏମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ କଣ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଫାଇନାଲି କିଛି ଆମେ ଜେନେରାଲ ବା ବ୍ରୋଡ ଏମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଦେଖିଲେ। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜେନେରାଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ରହିଲା, ସେଇ ଜେନେରାଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ର ଡିଟେଲ୍ସଲି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ 12ଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ସେଇ 12ଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ହେଡିଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କଲି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଥୋରଲି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ବୁଝିବା ୟାର ପାର୍ଟ 2 ରେ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସ୍ପେସିଫିକ ଅବଜେକ୍ଟିଭକୁ। ଓକେ, ତ ଆଜିର କ୍ଲାସଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଜଣେଇବେ। ୟାର ପିଡିଏଫ ମୁଁ ଏକାଥରେ ଏଇ ଏମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଅଫ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ସରିଲେ ଏକାଥରେ ତାର ଟୋଟାଲର ଯୋଉ ପିଡିଏଫ ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି। ତାର ଲିଙ୍କ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପାଇପାରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି। ଓକେ, ଏବଂ ଆଉ କଣ କହିବି ନା, ହଁ, ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିପସନକୁ ଯାଇକି ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ ଆଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।